Ipatawag sa sangguniang panglungsod sa Gensan sa sesyon sa Martes ang opisyal sa Department of Public Works and Highway kun DPWH Central Office. Kini aron matubag ang mga pangutana kalabot sa gisaway nga underpass project nga gibaha o gihulagway nga murag swimming pool. Query lang para mabala na to sa ila from the horse's mouth kung sa pa ng problema. Kaya kumingon sila nagdikan sa water district, pagto sa mga telcos, sa Proteco, whatsoever. We will invite them again para matabangan na to, para mahuman ng proyekta. Giangko ni Konsehal Orlando Ojok Acharon nga bago pa man nahitabo ang pagbaha sulod sa konstruksyon sa 650 million pesos vehicle underpass project, daghan na siyang buot ipangutana sa nakita niining sitwasyon sa proyekto sa Mabuhay Bulaong Road ug Digos Maca Road Junction. Mabitaon ta na gyud. Muna ang among gipangutana gyud sa sanggunian. Asa man gyud ang original nga plano? Wala ba nila gi-consider that we are below sea level? Just I do not know kung unsa nila pag ila man ang trabaho kay mga engineers man sila. That is beyond our work. Pero questioning unsa naman nganong nga naman. Gisulayan sa news team nga makuha ang pamahayag sa DPWH Bureau of Construction nga si Engineer KR Bantayan apan pakyas nga makakuha og pamahayag gikan kaniya. Si Bantayan ang una ng atubang sa SP atong 2022 bag-o nagsugod ang maong proyekto. Una nang gibutyag sa DPWH Gensan nga ang central office nila ang implementor sa moong proyekto samtang tumong sa vehicle underpass project mao ang pag-decongest sa bugat nga dagan sa trapiko sa lugar. Sa 3D presentation kaniadto, cover sa proyekto ang 740 linear meters nga gintas-on, 560 linear meter underpass tunnel nga duna usab 3 to 4.5 meter wide bike lane. Ang proyekto ang una nang gitawag nga mega infrastructure sa DPWH Central Office sa Sorsogon Region nga kabahin sa Build program sa nakalabayng administrasyon. Una nang gibutyag nga Oktubre karong tuiga ang completion sa maong proyekto. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.